tunasikia fiere parce que hata jeunesse sasa mwana ulipana saki mwasi masa kimbili ya sima tu ya kuendelesha mradi yenyewe iko mkarasi. C'est pourquoi tunawaomba tuungane mkononi msaidiane pia maendeleo ya quartier. Initiative inakuwa lancée partir ya leo publiquement. Tulisema tutaandaa ingine vitu ya lancer forum officiellement. Na ile kulancer forum officiellement tuko na mipango mingi sana tutafanya. Kesho kutakuwa match ya vijana wa Mkonzi na wa Mulengeza. Na wote tuko wamoja. Pale itakuwa jambo ya maana sana. Ndio itakuwa ya pili. Ya kwanza inaisha inapita salama. Ya pili jo kesho itakuwa mache na ya kufuata itakuwa fete ya lancement ya forum. Naomba vijana mtunge mikono mkononi. Tutasaidiana shebo. Ndio tungesema ile. Asante.